Magnum fishing tackle. Sir Ken, nakayari yung kwan mo. Ito oh. Mayari ng isa. 60 grams. Oh. Kita nyo, tagal ng hilahan yan. Shout out, Eastern Tackle. Eastern Hunter na Infinity. Yan oh, Eastern Hunter na blade line, 40 pounds. Relix Philippines, kapong 662. Okay, yan oh. Ito oh. Mga kamaster. Tagal ng hilahan. Ang bigat. Mga nasa ano? Higit 30. Pangurong pa master. Nanginginig pa si kamaster. Tagal ng hilahan. Malayo ng hatak. Halos ubusin yung breadline sa ano? Sa reel. 60 grams. Yung pain ay 60 grams. Dalawa, sabay kain. Yung isa, yung tulingan, kinain din. Kaso lang, binitawan. Oh. Kita nyo naman, basag-basag yung ano. Sira-sira yung balat. O mga kamaster, oh, yan si ano? Power. Yan. Babalik ulit kami doon sa ano, dati.